Yo, selamat pagi guys. Hari ini kita ada konten special nih, cyclovlog. Jadi hari ini kita nggak goes obviously. Kenapa? Bukan karena apa-apa sih, tapi nggak tahu hari ini bangun tuh rasanya kok capek gitu ya, lemes gitu. Nggak tahu deh, mungkin karena kemarin sore gue goes karena gue pikir pagi ini bakal hujan dan kebetulan kemarin ada waktu little bit lah habis kerja. So I thought I'll sneak in 20k ride gitu, walaupun gue nggak vlogging ya, tapi ya gue riding aja gitu, sekedar bakar kalori bakar lemak. Oke guys, so today kita mau bicara about my camera setup gitu ya. Jadi kamera setup seperti apa sih yang gue pakai untuk vlogging pada saat goes gitu. Nah, mungkin some of you have been wondering juga like, ini gimana cara ngambilnya ya kok. And today I'm gonna tell you all about it gitu ya kan. Obviously ada a lot of people yang ngambil video goes pakai handphone, tapi I highly discourage it gitu. Kenapa? Karena mungkin lo orang juga udah tahu sendiri ya the reason why gitu. I mean obviously lo harus take out your phone from the back pocket, unlock the phone, open the camera, shoot it, ya kan. Satu tangan harus selalu megangin the phone obviously, ya kan. And you know when it comes to goes, especially when you're already di speed 30-an ke atas, 40 gitu, sometimes there are situations that requires your split second decisions gitu, dan you don't want to be holding your phone when that happens. So mungkin some of you udah tahu gitu ya, gue memang tahun lalu I bought the Insta360 Go 3S camera. Jadi ini adalah kamera yang gue pakai untuk vlogging pada saat goes gitu. Kenapa gue pakai kamera ini? Kayak sekilas ini terlihat kayak GoPro ya guys ya, but it's slightly different in a sense that kalau GoPro kan you have to use the whole camera to shoot gitu. Kalau yang ini you can actually detach this, ini kameranya ya, kameranya ini cuma segini gitu. You can detach it from the action pod gitu ya. Jadi action pod ini berlaku sebagai charger, obviously, berlaku sebagai previewer. Jadi di sini ada layarnya, you can preview it. Dan also berlaku sebagai bracket juga sih. I'm gonna talk about that later, ya kan. So tapi you can just detach this camera right here, dan as you can see, this is much smaller than a phone, jadi lebih gampang di handle. But I'm gonna make it even easier with the DIY improvement that I made. Jadi gue bikin ini guys, ini bite mount ya. This is not a new thing dan juga bukan hal yang gue ciptain gitu ya kan. Obviously, mungkin lu tahu kalau kayak orang surfer gitu ya, mereka kan kadang-kadang shoot konten surfing mereka pakai GoPro tuh, dan mereka use this thing yang namanya bite mount gitu. Nah, jadi GoPro and DJI kalau nggak salah mereka keluarin bite mount juga gitu ya, buat DJI Osmo mereka, buat GoPro Hero mereka keluarin. Cuman gua cari online, is either they're very expensive atau yang kedua available-nya di Bali lah, di mana gitu ya kan. And kayaknya for my purpose lebih baik kita bikin sendiri deh gitu ya, karena you can make it so much cheaper gitu. Nah, jadi gue bikin sendiri bite mount ini. Gue pakai apa guys? Gue akan bongkar dulu ya. Oke. Nah, ini adalah plastic plate dari head mountnya GoPro guys. Jadi ini harusnya nempel di jidat lo kayak gini ya. And ada strapnya di sini, looping di sini, dan di atas juga ada strapnya yang will attach to your head gitu ya kan. So talinya gue buang aja anyway. This thing is very cheap online ya, kalau nggak salah cuma 20-an ribu lah atau berapa. You can just throw the strap away and that's it. This is perfect size for your mouth gitu ya. Okay, bite into it. And you have a bite mount right here ya kan. Di sini ada adaptor prongs ya untuk attach the action cam punya attachments gitu, dan tapi ini kan plastik keras ya guys, jadi it's a little bit hard to bite into it. So I bought myself sleeve untuk gagang panci sleeve untuk gagang panci yang terbuat dari silikon, obviously it's food grade gitu. Dan ini kebetulan I got it the perfect size ya guys, ini bisa pas masuk ke sini and it fits so snugly dan memberikan a layer for you to bite on. Dan juga ini kayak karena ada grooves ya gini, ini jadi kayak anti slip guys, lu pegang juga aman, nggak akan copot gitu. So this is pretty good ya. And that's it, you basically have your bite mount right here. Dan gue beli ini, this is
mereknya Hepel. Sunny Life juga keluarin. Jadi ini memang didesain khusus untuk Insta360 Go 3 ya guys ya. Nah ini namanya apa sih? Quick release magnetic mount kali ya, magnetic clip gitu, quick release magnetic clip. Dan ini keren banget guys. Jadi di bagian sini ini magnetic, as you know, Insta360 punya bagian belakang ini juga magnetic. So kalau lu deketin ini akan nempel nih guys ya kan. Kalau deketin ini clip sih, ini udah nempel, but obviously it's not secured yet gitu. That's where these two metal prongs come in. Jadi these two metal prongs fit perfectly dengan pengaman yang ada di Go 3S ini ya. Dua pengaman ini nih, yang di atas sama yang di bawah gitu. So it fits like that. Bentar ya, tuh masukin dulu satu. Oke. There you go. Ini ngeklip ke this bracket perfectly. Dan ini di belakangnya lu bisa pakai the 1/4 inch screw, atau if you already have your bike mount kayak gini, you can just slip this right here dan lalu secure it with any action cam punya securing screw, and voila, you have your bike mount. Ya, jadi kenapa gue lebih pilih pakai bike mount ya daripada pakai ini. Kalau kayak misalnya ini kan Go 3S, kalau lu beli kan lu dapet magnetic quick clip juga ya. Ini lu bisa attach ininya pakai zip tie ke helm lu lah, atau you can just put this on top of your helm pakai ya ini magnetic juga by the way, tapi helm lu kan bukan besi. But maybe you want to secure a metal plate on your helm ya kan, terus lu attach gitu ya, jadi ininya lu bisa arahin ke depan ya, obviously bisa juga gitu ya, atau ini lu taruh di depan helm gitu, and you have a POV shot as well. Cuman waktu itu gue udah coba juga, awal-awal gue waktu masih takut-takut gitu sepedaan, gue pakai ini gitu ya, but I see that the footage is less dynamic karena lu cuma bisa ngelihat ke depan aja terus kan, sometimes ke kanan ke kiri, tapi cuma sebentar doang gitu. But with this, kalau misalnya lu lagi mau shoot peloton misalnya dari kanan, atau peloton lu ngelewatin peloton lain dari kanan atau kiri, you can just point this to the left or to the right while you're still maintaining focus to the front ya, which is penting banget kan when it comes to sepedaan di peloton, apalagi kalau speednya pas lagi tinggi, you want to be looking straight ahead gitu. Jadi lu tetap bisa shoot orang-orang di kanan lu or di kiri lu ya kan, like this, sambil lu maintain fokus. You can even shoot kalau misalnya lu lagi pelotonan dan di belakang lu ada orang, atau lu lagi RC sebentar, narik sebentar, cie. Lu mau shoot orang di belakang lu, you can also do it with this mount, kayak di video ini nih gitu. So yeah, it's pretty cool. I think this is pretty versatile, lebih versatile definitely ya daripada lu just attach this to your helmet gitu. Obviously this is much safer, dan lu juga kalau bike mount kan, kalau lu lagi bite it to get the POV shot nih, kalau lagi bite it, nanti kalau misalnya lu goesnya udah lumayan jauh atau lagi speed kencang-kencangnya kan, you need to breathe from your mouth kan to get more oxygen into your system and expend more energy. Nah itu ya memang lebih enak kalau lu pakai ini ya kan, but this is I think more dynamic, more versatile for content purposes gitu ya kan. Kalau ini kayaknya lu cuma bisa ngelihat just POV shots gitu. Kalau ini lu bisa shoot back, you can even shoot yourself gitu. Nah kalau pakai ini kan nggak bisa ya. Obviously ya bisa juga sih, you can always ini kan, so you put this camera here gitu ya kan, attach gini, bisa sih lu copotin gitu ya, and then you can shoot yourself, shoot apa, ini karena kamera kecil, but then this camera will be out of the holster for extended period of time. Dan kalau misalnya lu tiba-tiba harus pay attention to something, atau harus grab your handlebar atau apa, you might drop this camera. Dan kalau di belakang lu ada rombongan peloton, good luck guys. Ya kan, you're probably gonna get run over, dan lu malah cause kecelakaan buat yang lain gitu. So you don't want that to happen obviously, and the camera is definitely gonna be gone ya kan. So yeah, you don't want that to happen. Dan satu lagi keunggulan bike mount yang ini dibandingkan dengan yang ini adalah, kalau yang ini kan lu cuma bisa pakai when the camera is being detached from the action pod gitu ya. Nah, kalau kamera ini lagi detach, kalau you're shooting at 1080p, ini kalau nggak salah bisa 30 menit continuous shooting. Kalau misalnya lu shoot di 2.7K cuma bisa 20 menit. Kalau lu shoot at 4K cuma bisa 15 menit. So that's obviously not enough for cycling content, karena lu cycling kan biasa sejam setengah gitu ya guys. But with this bike mount, lu bisa
bring your whole system gitu ya, pakai bike mount ini juga. So obviously ini kan ngadepnya ke depan ya. You wanna adjust this untuk ngadep ke bawah, dan this thing can attach, karena ini di bawahnya juga sama ya guys, ada these two dock. Ada these two area yang it can clip, dan ukurannya sama persis sama yang di kameranya gitu. There you go. So you can bring the whole camera di action podnya, and kalau ini di attach even 4K kalau nggak salah lu bisa shoot up to 1 hour 30 minutes deh gitu ya kan, more than enough for 4K footage. Kalau ini attach ini, cuman ya sayangnya ini jadi a bit bulky gitu ya guys, but to compensate for that, ini daripada gua harus taruh di di belakang kantong gitu ya, kantong sepedaan, you can always attach this to your neck pakai kalung gitu ya, kalung ID kayak atau kalung apa. Gua sih pakai strap buat remote drone gitu ya kan, but you can use any other strap, bahkan your ID sekolah lah, ID kerja atau apa, lanyardnya lu bisa pakai gitu ya kan. And ini gue beli di Lollipop ini. Nah ini sebenarnya lu bisa attach dua-duanya ke sini ya, jadi ini jadi gelang nih guys. Ini kalau pakai tangan kanan baru bisa nih ya kan, if you wanna shoot like this. Jadi ini ada pengamannya in case you have to let go juga bisa. Tapi gue biasanya I just attach one end to it, yang satunya lagi gue attach ke kalung yang tadi gue cerita ya kan, yang ininya di other end gue attach ke kalung di sini gitu. So kalau misalnya sampai ada apa-apa, I have to grab my handlebar suddenly, the camera will still be attached to you. Nah, gue taruhnya di mana? Karena ini kan kalau dangling around obviously not good. You just need to buy a top tube bag ya guys. Gue pakai ini. Ini apa? Oh, ini dari Rock Bros guys. Jadi ini biasa restartnya gue buka. Ya kan. Obviously gue biasa karena for cycling I usually shoot in 1080p lah ya. Jadi gue nggak pakai this whole thing right here. Ya kan. Gue sekedar pakai kameranya aja. Ya, gue pakai kamera aja, so it's easily stored as you can see. Gue cuma tinggal taruh ini di sini, dan ini nggak akan lepas ya, karena resletingnya lumayan tight lah gitu ya kan. Nah kalau lu lagi mau shoot, you can just pull this out and bite it and start shooting, ya kan. Nah the cool thing about this is gue suka pakai sisi kameranya di sebelah kanan ya, karena gue ngambil kameranya kan pakai tangan kiri, so I can turn this on with one finger, ya kan. There. Shooting you right now, ya kan? Or kalau lu nggak mau turn it on with one finger kayak gitu, you can just keluarin, gigit dulu, baru pencet. And you're shooting a POV shot when you're biting this in your mouth. Nah, ini mungkin the reason why kenapa footage gua cukup stabil gitu ya. As you can see, kebanyakan footage sepedaan gua tuh cukup stabil karena memang di dalam GoTrias ini udah ada built-in stabilization-nya juga. Cuman your head serves as a natural gimbal guys. Jadi kalau lu pegang pakai tangan mungkin masih getar-getar gitu ya. Tapi kalau lu pegang pakai your mouth, if you bite it down, pada saat lu ngelewatin potholes lah atau lu ya pokoknya bergetar atau gimana, your head serve as a stabilizer gitu ya kan. So that's the reason why footage-nya bisa smooth, bisa ini ya, karena terbantu juga dengan stabilization yang built in, tapi your head also serve as a natural gimbal gitu ya. Hopefully this content will help you kalau misalnya some of you are also a goeser dan lu bilang, wah, I've been wanting to make some content when I'm on the bike, cuman selama ini takut gitu ya, which is good by the way if you're thinking about safety first gitu ya, memang harus kayak gitu. So if you're unconfident pulling out your phone from your back pocket ya kan, terus shooting it around and then putting it back on your pocket, you're not alone gitu, dan juga sebenarnya not recommended juga sih menurut gua ya kan. You can use this camera and you can use this setup. Hopefully this video help you untuk gue juga mau bikin the more content about cycling we have online, I think the more it creates awareness for our hobby gitu ya kan, dan juga maybe build more communities, dan tentunya yang penting fun ya guys, yang penting happy aja. Oke deh, thanks for watching.